गीत संहिता अध्याय 106। तुम्भेमाने सदाप्रभुंकर प्रशंसा कर, सदाप्रभुंकु धन्यवाद दियो, कारण से मंगलमय, ताहांकर दया अनंत काल स्थायी। सदाप्रभुंक विक्रमर कार्य सबु किए वर्णना करिपारे ओ ताहांक प्रशंसा सबु किए प्रकाश करिपारे। जो माने न्याय रक्षा करती से माने धन्य, ओ जे सबु बेले धर्माचरण करे से धन्य। हे सदाप्रभु, तुम्भे आपणा लोकमानंक प्रति जेउ अनुग्रह बही थाओ, तदनुसारे मते स्मरण कर। तुम्भे आपणा परित्राण घेनी मोहर तत्व निय, तहिरे मु तुम्भ मनोनीत लोकंकर सौभाग्य देखिबी। तुम्भ लोकमानंक आनंदरे आनंद करिबी, तुम्भ अधिकार सहित दर्प करिबी। आम्भे माने आपण मानंक पितृगण तुल्य पाप करियछु, आम्भे माने अपराध करियछु, आम्भे माने अधर्म करियछु। आम्भ मानंक पितृपुरुष माने मिसर रे तुम्भर आश्चर्य क्रिया सबु बुझिले नाही, सेमाने तुम्भ दयार बाहुल्य स्मरण कले नाही। मात्र समुद्र निकटरे, सुफ समुद्र निकटरे हे विद्रोहाचरण कले। तेबे हे से आपणा महापराक्रमर परिचय देवा निमंते आपणा नाम सकाशु सेमानंकु परित्राण कले। आहुरी से सुफ समुद्र को धमकांते ताहा शुष्क हेला, तहिरे प्रांतर देई घेनीगला परी से सेमानंकु गभीर जल देई घेनीगले। आउ से सेमानंक घृणाकारी लोकर हस्तरु सेमानंकु परित्राण कले ओ सेमानंक शत्रुर हस्तरु से सेमानंकु मुक्त कले। पुणी जलराशि सेमानंक विपक्ष गणकु आच्छादन कला, सेमानंक मध्यरु जणे अवशिष्ट रहिला नाही। सेतेबेले सेमाने ताहांक वाक्यरे विश्वास कले, सेमाने ताहांकर प्रशंसा गान कले, सेमाने ताहांक कर्म सकल शीघ्र पासरी गले। सेमाने ताहांक मंत्रणार अपेक्षा कले नाही, मात्र प्रांतरे अतिशय लोभाक्रांत हेले ओ मरुभूमि रे परमेश्वरंकु परीक्षा कले। तहिरे से सेमानंक प्रार्थित विषय देले, मात्र सेमानंक प्राणरे क्षीणता प्रेरण कले। आहुरी सेमाने छाउणी रे मूषांक प्रति ओ सदाप्रभुंकर सद्भक्त हारणंक प्रति ईर्षा भाव बहिले। पृथ्वी फाटी जाई दाथनकु ग्रास कला ओ अबिरामर दलकु आच्छादन कला। पुणी सेमानंक दल मध्यरे अग्नि प्रज्वलित हेला, अग्निशिखा दुष्ट मानंकु दग्ध कला। सेमाने होरेब्रे गोटे गोबोच्छ निर्माण कले ओ छांचरे ढला प्रतिमा को प्रणाम कले। एही रूपे सेमाने तृणभक्षक गोरुर प्रतिमा सहित आपणा मानंक गौरव स्वरूपंकु परिवर्तन कले। जे मिसर रे विविध महत् कर्म, हाम देशरे नाना आश्चर्य कर्म ओ सुफ समुद्र निकटरे भयंकर कर्म साधन करथिले, सेमाने आपणा मानंक सेही त्राणकर्ता परमेश्वरंकु पासरिले। एहेतु से सेमानंकु संहार करिवे बोली कहिले, मात्र से जेपरि सेमानंकु संहार न करिवे, एथिपई ताहांक कोप फेराइबा निमंते ताहांक मनोनीत मूषा भग्न स्थान रे ताहांक सम्मुखरे ठिया हेले। आहुरी सेमाने मनोरम देशकु तुच्छ कले, सेमाने ताहांक वाक्यरे विश्वास कले नहीं, मात्र आपणा आपणा तंबुरे बचसा कले, आउ सदाप्रभुंक रबरे मनोजोग कले नहीं। एहेतु से प्रांतरे सेमानंकु निपात करिया पई ओ नाना गोष्ठी मध्यरे सेमानंक वंशकु निपात करिया पई ओ नाना देशरे सेमानंकु छिन्न भिन्न करिया पई सेमानंक प्रति आपणा हस्त उठाइले। आहुरी सेमाने बाल पियर प्रति आसक्त हेले
ଓ ମୃତମାନଙ୍କର ବଳି ଭୋଜନ କଲେ। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କୁ ବିରକ୍ତ କଲେ। ତହୁଁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମହାମାରୀ ପ୍ରକାଶିତ ହେଲା। ସେତେବେଳେ ପିନ୍ହସ୍ ଠିଆ ହୋଇ ଦଣ୍ଡାଜ୍ଞା ସାଧନ କଲା। ତହିଁରେ ମହାମାରୀ ନିବୃତ୍ତ ହେଲା। ଏଣୁ ତାହା ପୁରୁଷାନୁକ୍ରମେ ଅନନ୍ତକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାହା ପକ୍ଷରେ ଧାର୍ମିକତା ବୋଲି ଗଣିତ ହେଲା। ଆହୁରି ସେମାନେ ମିରିବା ଜଳ ନିକଟରେ ତାହାଙ୍କୁ କ୍ରୁଦ୍ଧ କଲେ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ସକାଶୁ ମୋଶାଙ୍କର ବିପଦ ଘଟିଲା। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଆତ୍ମା ପ୍ରତିକୂଳରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହୁଅନ୍ତେ, ସେ ଆପଣା ଓଷ୍ଠାଧରରେ ଅବିବେଚନାର କଥା କହିଲେ। ସେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରମାଣେ ଗୋଷ୍ଠୀବର୍ଗକୁ ବିନାଶ କଲେ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ମିଶ୍ରିତ ହେଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ କ୍ରିୟା ସବୁ ଶିଖିଲେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦେବତାଗଣର ସେବା କଲେ। ତାହା ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଫାନ୍sh ସ୍ୱରୂପ ହେଲା। ହଁ, ସେମାନେ ଭୂତଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବଳିଦାନ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ କିଣାନ୍ ଦେଶର ଦେବତାଗଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବଳିଦାନ କରି ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ରକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣା ଆପଣା ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଗଣର ରକ୍ତପାତ କଲେ। ତହିଁରେ ଦେଶ ରକ୍ତରେ ଅଶୁଚି ହେଲା। ଏହି ରୂପେ ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅପବିତ୍ର ହେଲେ ଓ ବ୍ୟବହାରରେ ବ୍ୟଭିଚାର କଲେ। ଏହେତୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ହେଲା। ପୁଣି ସେ ଆପଣା ଅଧିକାରକୁ ଘୃଣା କଲେ। ଆଉ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପଣ କଲେ ଓ ସେମାନଙ୍କ ଘୃଣାକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କର୍ତ୍ତୃତ୍ୱ କଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଶତ୍ରୁଗଣ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଉପଦ୍ରବ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ହସ୍ତ ତଳେ ବଶୀଭୂତ ହେଲେ। ଅନେକ ଥର ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ, ମାତ୍ର ସେମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ମନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଦ୍ରୋହୀ ହେଲେ ଓ ଆପଣା ଆପଣା ଅଧର୍ମରେ କ୍ଷୀଣ ହେଲେ। ତଥାପି ସେ ସେମାନଙ୍କ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶାରେ ମନୋଯୋଗ କଲେ। ପୁଣି ସେମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ସେ ଆପଣା ନିୟମ ସ୍ମରଣ କଲେ ଓ ନିଜ ଦୟାର ବାହୁଲ୍ୟ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କୃପା କଲେ। ଆହୁରି ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ନେଇଗଲେ, ସେ ସେମାନଙ୍କ ମନରେ ଦୟା ଜନ୍ମାଇଲେ। ହେ ସଦାପ୍ରଭୁ, ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭ ପବିତ୍ର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା ପାଇଁ, ତୁମ୍ଭ ପ୍ରଶଂସାରେ ଦର୍ପ କରିବା ପାଇଁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ପରିତ୍ରାଣ କର ଓ ଅନ୍ୟ ଦେଶୀୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କର। ସଦାପ୍ରଭୁ ଇସ୍ରାଏଲର ପରମେଶ୍ୱର ଅନାଦି କାଳରୁ ଅନନ୍ତ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧନ୍ୟ ହେଉନ୍ତୁ। ପୁଣି ସମୁଦାୟ ଲୋକ ଆମେନ୍ କୁହନ୍ତୁ। ତୁମ୍ଭେମାନେ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କର।